chín độ thế không các bạn? Mi piti hozo se nabon chawin ni hapa tu ni khwai hi product khat I sei khom nei nei diu hin hi chi product hi dahi hi in hi chi hi dahi hi ipi ti kisim ham ti wang cho asim hon a het de hi in hi chi hi asim pa hi ti la koi matdang jong a hi pu in a proprietor ki tang te an nei pa hi an bol pa hi nguli kip gen hin new lam le na pa na hi in tu nguli kip gen chun anau pa ngan sin na nein Michael kip gen hi in Michael kip gen in twa hi chi dahi hi sima muntina hi adi sana se dinga hi phai pro sunga hi dukan thu pp la hotel thu pp la ho ngan a hi kim mu hi in hi chi flavor hi tam tau min in zo la ban nei cha kan sa din hi win aji chu chi dahi hi ta sa dinga zong dam theina hi in aban ting le sungla la ya dinga zong dam theina hi te kel hanin e ho hi mostly e ho e kuki te hin government service bo se hi thupi ni gelwin government service ong cha thupi na hi jong le mi zo si chu service tong the hi powin heti ja chu on the prices langa ki pai ki te tante on the prices langa businessman ho hi ho kuki society sunga kham hi ho no I support diu hin tin hi chi phaya kasai ma banga chu hotel thupi la dukan mun tam ta la ki mu hetan aki mun ho siam chi inzo la kan sei di hin tin hi chi flavor hi varieties hi flavor hi ngau min hi chi pen hi le strawberry flavor hi in atui hin chi strawberry flavor hi in abanting le chi additive price hi le market price hi 25 rupees hi in net weight hi gram hi 880 gram hi in aban le chi hi black currant flavor hi in chi jong hi atui ki hi in flavor za chum chi hi in jong hi in zo ta banga cho a price ki bang mama hi in 25 price 25 rupees hi man tam lo hi in abanting le chi hi green apple flavor hi in apple ko na ki si ma hi in chi jong hi a taste na tui na za chum be khat hi in adak zenin kin dong in zo langa cho kha kan ni he ta in atui ma jing in abanting le chi mango flavor hi in haya ku na hung kisim hi in atui ma jing in hi so zo si hi muntina in farsunga akimu te ke na hi abanting de chi ni plain yogurt hi in plain yogurt hi in chi jong hi a price le hi in chi hi abon chi ka hi a taste na hi za chum chi hi in farsunga muntang ta akimu te ke hin ei kuki te tam chen na like Churachandpur hi in Churachandpur hi in ai lo le Sanapati Kangpokpi Motbung hi han lang Sunu hi han lang hoi lai mun hi jong le dukana I deiwa hi le hin chi hi du son ninga jong ikela theo hin try hi market price 25 yon nang na zu son di ting da chun amon discount nan pi di hin tin chu dung zia chu nong hon no commission na ne wa na zu theo hi in adi achu Churachandpur lam hi han lang Sunu hi han lang More hi han lang Kangpokpi lang hi jong la koi tabang ezena pangnu kila so na ban le dukana supply son nu ma hi jong le indo la contact number jong kan pi di hin tin isa ko na chu I ho hi inza ka sei ma bang government service bo se hi ikine piwin bo se in ikidepend win private na jong na to thei tam tao min hi chu ho ezana na pana hi jong le nang no commission chu ni khat le iza zan ham tam ta alo le permanent salary ta banga nang in jong sum tung na ke hon mo na hi puin I ho hi ipite tam ti le ver tam tang kana sei tan kol la vai dukan na hin ba I bol pu win ai wangin veng sung ku sunga e mi ham khadim dukan ham hotel ham abol le ti tu iba win baki ibol win a chai ting le I that ji win khanto macha ne ki ti hi e society sunga po na hung ki pan hi in ki sot tu ki ti yong chu e mi kha in thil khat a se ma hi le I hot I chu pi diu ti su I khanto sa diu I promote diu ti na hi in
ichi hi ni the ho hi tuima ma jing hin ka sei ma bang chun Churachandpur hi han lang Senapati hi han lang Kangpokpi More ai lo le ta chu mo dung ti la ho ta bang ei mi atam tam no ho zo sia hi hi chu ho ta bang hi contact ibol theu hi tin abanting le isay benung kanu chu hi chi anabol pa nguli kip gen hi ama hi hotel management lang thim ta an hi in hi ti chun ama hi gamdang a event foreign ki sana jong training ana chai sa a hi in ama thil sip mo hi ani khanai lo in atui al na ne het lo di hin ke wang chun kani kha hi phatin atui na al na ka he in ta sa ki sana jong dam thei no me ti chu isay do hin tin hi ji chun isu pi pau chi dahi business hi i hon jong muntina i promote pi wa ai lo le i cho pi wa ine pi ule ai society sung ma ki si ba hi in ji chun i ho hi zat dang nam jang te zo i support bin i ho le ho i ki support po bin i cho ta bang hi thil phalo hi ji chun in za ka sei ta bang chun district wise sa ejen na pang nu mom jong le ki phat lam lo he la anu ya ki pi contact number a hi contact ini bol ba asai si han lang ipi hi jong le ka sei ma banga chu varieties liu min ngao min chilai la chu chi pli na hi in chita banga hi e man i dei za i ki order theu hi in phai sunga wang chu ti le am hon dukan tina supply ho hin district dang ho wang chu ti le heta chu hung hi thei be set loading a hi ji chun koi ta bang agent pang nu ho zo sin ambon che ke ya hi anu ya ki pi contact number a hi ni contact theu hi e isai ma bang win hi chi hi tu le twa akimun mun ho hi M4 MI4 Sangakpham Store Lamphel Mary Shop Supermarket Tanchan Khoya Thong all in one Rims Road Park Variety Store Bamon Leikai Quick Neck Singzamai Road Stop and Shop Porompat Metro Mart opposite Jenims all we need V2 Andro Parking Imoy Nukay Til Wangkai Baby Store Wangkai Good Faith KCC Office, Additional Food, Diula Alen, M&M opposite ISBT Diula Alen, Family Mart opposite Tribal Market. Iso man si siya hiki muhintin. Pai sunga siyang hondong, hiti ni ate ini anumba hile, hiti dahi pen hi. Tua kisay amin ki pan ho si ko mazong hi iga kiso azing teo hi im. Atui na al na chuki hase hi ong le antira nan les na ni ka to ka chu ne het lo ding hintin at kin atui ka ti kal si chu atui hi jing na kin nong vel tam ta kan ne kha he ta in to azong hi ichi ka chai chai ting le ban nei cha he ka phei tol pe di ka ni ke di hin hi ji chun ni pi te ho zo se na bon chawin za dang nam dang i support sang win e ho ku ki songa on the prizes langa business neu sa bo lo hi hon nong support nu tin ezena pang thei pangutin dukan ha zu then zu pi le han khat la khat ik to sa naw khat la khat i khan to na diu hin tin hi ji chun na bon chawin bye bye hi ti hi ji chun e ho ku ki tel adinga entrepreneurship lang ho hin bui pi ho zo si jong hi hon support so ke utin tua inwa ka sai banga hi si dahi variety so hi achum chi hi in atui a hoina a phat no zo si chu antira nan les nani ana testing labo ne het de in hi chi ma banga chu i sata kan sei kil khado min hi chi dehi hin bol pa ki tan ten tu le to hi chi company hin ran hi Michael hi pu in kan sei ki din ngai dam ama hi Jimmy kit gen zo a hi new lam lena hi win abanting le ichi to hi dehi qq hi pu in abana hi chips banana chips hian lang andang dang varieties chips dang dang ho zo si jong to hi gulham ngulin to anaw ho hin abona an sip su ke diu hin tin hi ji chun vlog a kana sei khil chu enterprises kana ti jin chi hi entrepreneurship zo hi di hin hi ji chun hi tabanga entrepreneur langa ki mang cha ho zo si ai lo le business bol ho zo si hi hon support so ke uting hi ji chun a chaina penin hilaya anu ya ki pi number a hin koi tabang order nom a hi lawa le het chi na nei nom le cha hin anu ya ki pi number ha na contact utin ibon chawin ana support so ke utin anike so utin anen so ke utin